Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Влоги имрӯзии мо аз чунин гулҳои зебои хонагӣ сар мешавад. Мо ба хонаи падару модарам меҳмонӣ омадем ва ба шумоён камтар навор кардам. Марҳамат, бо мо бошед. Модарам гулҳоро болотар гузоштанд то ки набераҳо нашиканад. از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. имрӯз дар хонаи падару модарам мо 5 фарзанд ҷамъ шудем ва модарам як оши хонагӣ болаззат бароямон тайёр карданд. фарзандоне ки дур аз падару модар ҳастанд, таманно дорам ки тезтар ба дидори падару модари худ расед. از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد дӯстони азиз, дар ин ҷо субҳи рӯзи дигар аст. ман чун ҳар вақта барои кӯдакон каша тайёр мекунам. кашаи имрӯзии мо аз пишони крупа мешавад. аввал пишиноро мешӯем ва меҷӯшонем то ки талхиаш намонад. баъд шир мерезем ва як пиёла биринҷ мешӯем ва онро ҳам якҷоя мепазем. ин хел каша беҳад болаззат мешавад. кӯдакон дӯст медоранд. барои ҳамин тез ҳамин хел каша тайёр мекунам. ана дӯстони азиз, кашаи мо тайёр шуд. бинед дар ҳолати тайёриаш чӣ хел мешавад. беҳад болаззат мешавад. акнун барои худам кофе тайёр мекунам. нақшаҳои имрӯзаи ман: баъди завтрак, обед ва ҳам ужин тайёр мекунам ва баъд ба магазин меравем. барои Малика 2-3 дона курта мехарам. که در آوان 18 سالگیش شب بی پیش و تابارم خفته است. که در آوان 18 سالگیش به نامی دختر شعر نگفته است. барои обед дӯстон ҷигар бирён мекунем бо картошка ва зелень. барои ужин бошад мурғ шӯрбо мешавад.
خودتن باز رسان. یا رب آن آهوی مشکین و خودتن باز رسان، و خودتن باز رسان. وان سهی سروی روان رو و چمن باز رسان، و چمن باز رسان. وان سهی سروی روان رو و چمن باز رسان، و چمن باز رسان. آزرده ما را به نسیم بنواز، دل آزرده ما را به نسیم بنواز. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. یاری مهرای مرا نیست به من باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امری تو رسن. یاری مهرای مرا نیست به من باز رسان. بودی وطنش دیده ای حافظ یارب، آن که بودی وطنش دیده ای حافظ یارب. و مرادش ز غریبی به وطن باز رسان، به وطن باز رسان. و مرادش ز غریبی به وطن باز رسان، به وطن باز رسان. یا رب آن آهوی مشکین به خودتن باز رسان، به خودتن باز رسان. آن سهی سروی روان را به چمن باز رسان، به چمن باز رسان. در اینجا برای ابد کردن به کافه در آمدیم. کافه به نهایت افرملینی زیبا داشته است.
ба хона омадем дӯстони азиз. Барои Малика 3 намуд курта гирифтам. Яктоашро аз Gloria Jeans ва дутоашро аз дочки сыночки харидам. Нархи инаш 399 рубл ва дигариаш 300 рубли аст. Качестваш беҳад нағз аст. ин хел майкачаҳо 249 рубл ду донаш аз магазини Модис харидорӣ кардам. Куртачаро бо нархи арзон 300 рубли гирифтам. ана инашро бо расми пони 400 рубли аз магазини дочки сыночки ва ба ҳар як курта калготкиро пара кардам гирифтам. качестваашон беҳад хуб аст ва нархашам қимат нест, бо нархи бисёр дастрас. шумо низ метавонед барои фарзандонатон аз Gloria Jeans ҳоло аксия рафта истодааст сару либос харидорӣ кунед. بگذرد روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد ساعتی در دو دمی غم بگذرد